प्रश्न तो देवकी एवं वसुदेव तो बंदी सागर बंदी थिले ये सुंदर कथा प्रश्न तो ये माने मिलन हेले केते बेले जे कृष्ण भगवान माता गर्भरे रहले धन्यवाद आज्ञा मुई नाही जानथिले भी नाही का प्रश्न उत्तर मुई नाही जानथिले भी आपन प्रश्न के प्रशंसा करला बहुत प्रश्न कृष्ण बनंती सुन देई मना आपरे कृष्ण बनंती हो सुनरंक मणि मो जन्म वृत्तांत दुख कहानी बाबरे जेते बेले कंस होन माद हेला और त्रिभुवन भय कंपी उठिला आगे माने धीर स्थिर भावे सुनो टिके एटा होजे कृष्ण जन्म सूर्य खंडर कथा कर्ण जे सुनमा बेले आ पवित्र हे जिमा आज्ञा निश्चित आत्मा शुद्धि दिला आगे बाबरे कृष्ण बनंती हो सुनरंक मणि और मो जन्म वृत्तांत दुख कहानी और जेते बेले कंस होन माद हेला और त्रिभुवन भय कंपी उठिला जे आउसहीन पारिनो आरे मोहि भारा उस्तासिबार निमंते सूर्यजना अंधजना अंबे देवकी पाख गुगनु सूर्यजना अंधजना अंबे देवकी पाख गुगनु देवकी पाख गुगनु कही नहीं पारले देवकी खान के गली देवकी एवं वसुदेवा सुई छन बाबरे तो सुई छन केन सुई छन बंदी सागर सुई छन इस समय भगवान गली आ का भइले बाबरे स्वयं देवी को कहिली धीरे मते ठाव दियो मा तोर गर्भरे भगवान भइले मागो देवकी तोर गर्भरे मते जगह दिगे देगो मा মই तोर पोए नि गो मा केटा भइले देवकी का भइला তুই নাই রে বেটা তো ভইয়া পিলা আমি 6টা পাইছিলি মানে গুটে গুড়তলে গলি গলা আর মুই 6টা পিলা পাইছিলি সে 6টা পিলাকে কষ্ট মারি দেলা রে বেটা তুমি যদি মোর ঘর জন্ম হেবো তাহলে তোতে भी মারি দেবা তুই কি রে জলদি পলা ভগবান বলি দেব কিনা জানবার তা স্বপ্নরে ভেটু জান বাবরে স্বয়ং দেবী কুমো কহিলি ধীরে মতে খাব দিও মা তোর ঘর ভরি আগ দুষ্টম কো ধরি বিগত ঘর ভেদান মে আছে কংসর অষ্টমল লসাইতে পুরি রে আম্ভে স্বয়ং ভাব গাই ইমর শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কো দেখো আগ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কো দেখা মা জননী গো দেবকী গো জননী গো মতে গর্ভে রব দয়া বহি জননী গো দেবকী গো মতে গর্ভে রব দয়া বহি भगवान माँ देवकी के बाबरे से समय रे देवकी देखी के डोरी देला आ क्या बोला अरे देवकी पहिला रे तू विश्वरूप इने बरती विश्वरूप गुटे हेला मोर चार आंगुलर गर्भरे केनता रे पागुरे बेटा रे इने बर कथा दे अरे देवकी पहिली रे तू विश्वरूप इमर गर्भे रखिबा करे काहि बो सख्या भगवान का बोले आगम्भे पहिलु गो छार मनु भया आ तुम ठारे मा तो हेलु सदय गो तू गर्भ को जीवे जीवे आम भारा भर कथा मा किछि न जानिबो ए महा भारा भर कथा को किछि न जानिबो जननी गो देवकी गो मुई तो पकाई रहिति जननी गो देवकी गो जननी गो मुई तो पकाई रहिति मते जागा थिके दे बोइले तापर आकेन तो एंसा आत्मा केन दा बाबरे बाबरे जहु देवकी होइले संबत ठीक আছে যেটা ভগবান কা করিছান যেটা বিশ্বরূপ ছাড়ি দেলে আর 12
অনুরূপ ধইলে ছুয়ার বেসরে ধইলে ভগবান যেনতা দেখি দিলে দেবকী মা গো মুই তোর গর্ভ যেটা জন্ম হয়নি দেখ মোর রূপ দেখ কইলে আর ভগবান যেন ছুয়া মোর ফটো নেই ভগবান যেন ছুয়া ফটো হইছন হেনতা তাঙ্কর মূর্তি যেটা দেখি দিলে মা দেবকী লালসা হয়ে গলা এ মা গো মুই হেনতা পিলাকে পাইনি মুই হেনতা পুতে পাইনি আর বেটা বলে মা শুই পড়লি ভগবান অন্তর ধ্যান হয়ে গলে এই সময় কানা হলা বাবরে যহুন দেবকী হইলে সম্মত যেটা দেবকী হইলা তারপরে কেন হয়েছে ঘোর বাবরে যহুন দেবকী হইলে সম্মত ঘোর ঘন অন্ধকার বয়ত অন্ধার বিলবিল হয়েছে মধ্যরাত্রি হয়েছে পুরা অন্ধা রাতি হয়েছে যহুন দেবকী হইলে সম্মত ঘোর ঘন অন্ধকার বয়ত তারপরে কেন হয়েছে দেবকীকে গুটে ঘরে বাঁধি দিলা বাবরে বা গুটে ঘরে পুরে দিলি তারা মরে ফেলা বাবরে গুটে ঘরে রখিলা আর বসুদেবকে গুটে ঘরে রখিলা বাবু তো কানা হয়েছে সময়ারে হ্যাঁ বাবরে দেবকী পুরে বসুদেব মিলিলে যেটা অর্ধরাত্র হয়ে যাইছে এই সময় সেদিনে ঋত রজবতী তার ঋতুস্নান সারিছিলা এ দেবকী এই সময় সেদিনে বলবাকে তো বাবরে বসুদেব কানা কইলে হ্যাঁ যখন দেবকী হইলে সম্মত ঘোর ঘন অন্ধকার দেবকী পুরে বসুদেব মিলিলে আনন্দে ইচ্ছা সুখে কেলি গলে যে একান্তে মায়া ধইলি আর জ্যোতি স্বরূপরে মে পিতা ব্রহ্মে যাই বাবরে জ্যোতি স্বরূপরে মে পিতা ব্রহ্মে যাই সূর্য জন শঙ্খ জন মৃত মাতা গর্ভরে রহিছি সূর্য জন শঙ্খ জন সূর্য জন মৃত মাতা গর্ভরে রহিলি सद नहीं नबैले भगवान पीतांकर ब्रह्म है ज्योति स्वरूप पीतांकर ब्रह्म लेके भगवान मिसी पनि पवन स्वरूप पिता ब्रह्म है मुई तो माता गर्भ के पले गली तापर कना है जे आज्ञा कहितले जे पिता मासे गला जेन जोगुआरी माने थिले हां एथुनते 4 मास संपूर्ण आ दूत मुख सुनी कंसराजन से दूत माने लेके कहिदेले कंसराजा के हे हुजूर हे राजा देवकी तो इटा 4 मास सरन नाय काटला देवकी के 4 मास से गला न हरी हे कंसराजा देवकी के 4 मास से भनला खाला न काना करबो जे कर जे कला कंसराजा आय कला का कला तापरे देखिरा क्या माने बिन्हानी डाकी सिंकुड़ी तैयारी बाबरे पिता माता ने तो होलो जरुताए सुजा जन आज्ञा दुख भरे कांदी कांदी सुजा जन संथा जन आज्ञा दुख भरे कांदी कांदी पहलारू कंसराजा बांधी के नहीं रखिया गया घर भीतर पूरी नहीं छे हां घर भीतर पूरी नहीं छे और बाहर से ताला मारी छे दाई परिवारी मान को बाबरे हेले बंधी के नहीं रखी केतबे बांधी दिला केतबे देवकी के 4 मास से गला तापर जे बिन्धानी डाकी सिंकुड़ी तैयारी मो पिता माता बाध्यान कबरी तापर जे बांधी जना गया बांधी जे आगु नहीं बांधी तो तेनु के दूसरी दुत्त खंडरा छे बाबरे तीन महाराज हूं हेला पुराना भाद्रव मास गुरु बाहर दिन महा संक्रांति की लागी थिला दे और से दिन अटई अष्टमी तिथि जे बंदी साइड रमधरी देवकी उतर भी जन्म होइले जजना सुनए तू अनंतरी प्रभुका देतेगा भाई आसीले कतु बाबरे तथा फले जे भगवान को एम तंदा बथरे नेकरी कृष्ण भगवान के गोपपुर छाडी दिले तांको लिडा दिगा दिगामा हे दिने नंद सुत कदम बाबुले